नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 20 सेप्टेम्बर 2025 शनिवार। आसतु आज दिन टी एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। जदि तुम्हें सेतेबेले हसी पारुछ जेतेबेले तुम्हें पूरा भांगी पड़ीच तेबे मने रखंतु दुनियार कौन सी शक्ति तुमको हरई पारिबो नहीं। बंधुगण यही कथाटी आमको शिखाए जे बाहर परिस्थिति जेते कठिन हेले मध्य आम भितरर मनोबल ही आमर सबुठ बड़ शक्ति। यही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है चतुर्दशी राति 12:16 पर्यंत पर अमावास्या। नक्षत्र होची मघा सकाळ 8:05 पर्यंत पर पूर्व फाल्गुनी। चंद्र राशि होची सिंह राशि। तेबे आसंतु जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि आज आपणक पई दिनटी आनंदमय रहिबो। छात्र छात्री मानक पई दिनटी विशेष भावे शुभ अटे। कौनसी प्रतियोगिता रे सफलता मिल पारे। प्रेम जीवन रे एक नुआ मोड़ आसीबो एवं संपर्क अधिक मजबूत हेबो। संतान संबंधी कौनसी शुभ समाचार मन को प्रफुल्लित करिबो। आर्थिक दृष्टि आपणक स्थिति सदृढ़ रहिबो एवं अप्रत्याशित धन लाभर संभावना अछि। कर्म क्षेत्र में आपणक सृजनशीलता प्रकाश पाइबो एवं एथिपाई आपण प्रशंसित हेबे। मानसिक शांति बजाय रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हैला नाली। प्रतिकार लाल रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा लाल रुमाल पाखरे रखंतु। परवर्ती राशि वृष राशि आज आपणकर ध्यान पारिवारिक विषय उपरे केंद्रित हेबो। घर पाई कौन से नुआ जिनिस किंबा नुआ वाहन क्रय करिवार योजना करि पारंती। माँ को स्वास्थ्य को नहीं जदि चिंतित थिले तेबे सेतिरु सुधार आसीबो। कर्म क्षेत्र में वातावरण शांतिपूर्ण रहिबो किंतु कार्यभार अधिक रही पारे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबो तेणु बड़ धरणर खर्च करिवा पूर्वरु भाबी चिंती कार्य करंतु। घरर साजसज्जारे किछि परिवर्तन आनिबा को चेष्टा करिवे जहा मन को शांति देबो। आपणक पई शुभ रंग हैला धळा। प्रतिकार चांदीर पात्र रे पानी पीवा द्वारा शुभ फल मिलिबो। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज आपणकर साहस और पराक्रम वृद्धि पाइबो। आखपाखर लोकंक सहित संपर्क मधुर हेबो एवं सेमानक सहयोग मिलिबो। कार्य क्षेत्र में कौनसी नुआ दायित्व मिल पारे जहा को आपण सफलतार सह तुलाइबे। लेखालेखी किंबा जोगाजोग संबंधी कार्य करुथिबा व्यक्तिंक पई दिनटी अत्यंत शुभ। एक छोट यात्रा करि पारंती जहा आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेबो। आर्थिक स्थिति भल रहिबो। निजर भावना को सठिक भाव में प्रकाश करि परिबे। आपणक पई शुभ रंग हैला सबुज। प्रतिकार भगवान गणेश को पूजा करी तांको दुब अर्पण करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज आपणक पई धन संचय करिवार एक भल दिन। आपणकर बाणी अत्यंत प्रभावशाली रहिबो जहाद्वारा आपण अन्य मानकु सहजरे निज पक्षरे करि पारिबे। परिवार रे एक खुशीर वातावरण रहिबो एवं कौनसी सामाजिक कार्यक्रम रे जोग देई पारंती। सुस्वाद भोजन करिवार सुयोग मिलिबो। पूर्वरु करिथिबा आर्थिक निवेशरु लाभ पाइबे। कर्म क्षेत्र रे आपणकर स्थिति मजबूत हेबो। स्वास्थ्य दृष्टिरु दिनटी भल किंतु आखिर जत्न नियंतु। आपणक पई शुभ रंग हैला क्रीम। प्रतिकार मंदिर रे चाउल किंबा चीनी दान करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि आज दिनटी आपणक पई अत्यंत शुभ फलदायी हेबो कारण चंद्र आपणकर राशि रे अवस्थान करिसंती। आपण शारीरिक और मानसिक स्तर रे सतेज अनुभव करिवे। समाज रे आपणकर मान सम्मान और प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। कर्म क्षेत्र रे आपणकर नेतृत्व नेबार क्षमता प्रकाश पाइबो एवं समस्ते आपणक कार्य को प्रशंसा करिवे। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता वृद्धि पाइबो एवं जीवन साथी सहयोग मिलिबो। आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबो। समस्त निष्पत्ति सठिक साब्यस्त हेबो। आपणक पई शुभ रंग हैला सुनेली। प्रतिकार पितांकर आशीर्वाद नियंतु एवं सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि आज आपणको निजर खर्च उपरे नियंत्रण रखिबाकू पड़िबो। कौनसी आईनगत मामला रे सावधानता अवलंबन करंतु। किछि लोक आपणक विरुद्ध रे षड्यंत्र करि पारंती तेणु सतर्क रहिबा जरूरी। विदेश यात्रा पई योजना करुथिले सेतिरे किछि बाधा आसी पारे। कर्म क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने को पड़ो
ତେବେ ଯାଇ ଫଳ ମିଳିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର, ଗାଈକୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଶୁଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ଦିନ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ। ପ୍ରତିକାର, କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଧଳା ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା। ପ୍ରତିକାର, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଗୁରୁଜନ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର, ମନ୍ଦିରରେ କଦଳୀ ଏବଂ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ନିଜର ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରି ଚଳନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବିବାଦରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବେ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବାଇଗଣୀ। ପ୍ରତିକାର, ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଅଧିକ ରହିପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଅବସାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଋଣ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କ୍ରିମ୍। ପ୍ରତିକାର, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।